Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Salma Agustina and I'm from Class A Informatical Engineering 2021, University of Lampung. Now, I want to show you about my middle test in English about question about me. Yes, now number 1. You know blah 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 blah, it's rainy day. The answer is A. Yesterday. Because yesterday menerangkan mengenai waktu kemarin. Because dia bertanya, you know, it's rainy. Yesterday is rainy day. Tidak mungkin dia bilang tomorrow is rainy day karena tomorrow belum terjadi. Next, number 2. Juan blah 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 blah, my husband. And answer is B. Yes, Juan is my husband. Because is menerangkan mengenai kata sesudahnya, yaitu my husband. Berarti menerangkan Juan adalah suami saya. Jadi is merupakan kata sambung dari kalimat tersebut. Number 3. Yumin blah 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 blah. Sehun, nice to meet you, Yumin. And answer is C. Hi, I am Yumin. It's example from introduce self. Suatu perkenalan diri, ya nih. Memperkenalkan diri sendiri lalu dijawab oleh lawan bicaranya. Number 4. Giselle, I'll make some cake blah 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 your birthday. Chan, oh thank you so much Giselle. And this answer is D. For. Because for merupakan salah satu kata sambung yang menunjukkan kepada atau diperuntukkan kepada siapa. Okay, next, number 5. The flowers blah 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 very beautiful and fragrant. And the answer is R. Nah, mengapa R? Karena R merupakan salah satu kata sambung dan very. Nah, very ini nggak mungkin kan pakai is, jadi kita pakai R. The flowers are very beautiful and fragrant. So next, number 6. Jesus has been living in Seoul since 2007, which is the negative form of the sentence so. And the answer is D. Jesus has not been living in Seoul since 2007. Why? Karena negative form itu in Indonesia like negasi atau kebalikan. Jadi Jesus has been living in Seoul. Jadi jawabannya Jesus has not been. Jadi tidak begitu. Next, number 7. Do you be my boyfriend? Nah, which is the positive form of the sentence above? Kalau sebelumnya itu nyari negatifnya, sekarang nyari positif dari interrogatifnya. Jadi karena interrogatif itu do-nya di depan atau kata di depan do-nya, jadi kalau dibalik menjadi positif, jawabannya adalah you is my boyfriend atau D. So next, number 8. Blackpink's new album is out now, which is the interrogative form of the sentence above. Nah, kebalikan dari soal nomor 7. Jadi interrogatifnya kita pindah yang is. Nah, isnya Blackpink's new album isn't out now. Nah, isn't itu kan is not, berarti dia kan negatifnya. Jadi not-nya dibuang, isnya ditaruh di depan. Jadi is Blackpink's new album out now? So, next, number 9. You know was cooking an hour ago, which is the negative form of the sentence above. Di sini, you know was cooking an hour ago. So, negatifnya berarti dia tidak memasak. Jadi jawabannya adalah B. Yuna was
was not cooking an hour ago. Next, number 10. Vernon, Yuta, what were you doing when I phoned your mother last night? Yuta, I blah 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 busy. So the answer is he was watch. Jadi si Yuta ini was ini dari kata Vernon, kita tahu bahwa Vernon menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan kita tadi malam. Untuk itu kita harus menggunakan pola past progresif, yaitu subject plus was or were plus verb gitu. Next, number 11. I was sleeping when my father blah 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 me announcement about me in the radio. And the answer is B, yaitu heard. Karena kalimat di atas berpola past continuous tense. Karena kata hear adalah kata yang tidak lazim ditambahkan ing, jadi kita memakai ed bukan ing. The next, number 12. C. What you know why Leah and John got together last night? Anjani? Yeah, I know because blah 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 boyfriend is very possessive. And the answer is her atau A. Karena her menunjukkan kepemilikan. Jadi because her boyfriend. Jadi boyfriendnya itu milik si Leah gitu. Next, number 13. Yo, blah 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 owns this restaurant. Rose, this restaurant is owned by a famous Korean actress. And the answer is who or the. Kenapa? Karena dia bertanya, who ini menanyakan atau menyatakan pertanyaan mengenai siapa atau mengenai orang. Next, number 14. Arbani, I fell in love at the first sight. But you know, blah 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 is a beautiful flower at the yesterday. And Chika say, I'm not sure, but she looks like not single, guys. And the answer is D, who. Karena who ini seperti yang sudah saya katakan di atas pada nomor 13 itu menyatakan mengenai nama atau seseorang, menyatakan pertanyaan. Next, number 15. Amara, Jack, blah 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 blah, you love me? Jack, because it's you, Amara. And the answer is C, why? Jadi si Amara ini bertanya kepada Jack, Jack, mengapa kamu mencintai aku? Why you love me? And Jack answer, because it's you, Amara. Karena itu dirimu gitu. Jadi why itu menyatakan pertanyaan mengenai mengapa atau kenapa. Next, number 16. Nobody works blah 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 holiday. Dan jawabannya adalah A, or during. Jadi itu menyatakan bahwa karena letak kerjaannya itu di saat holiday. Menyatakan bahwa letaknya atau letak kerjaannya itu holiday. Di saat holiday atau saat liburan. Number 17. Johnny, can you stay here blah 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 me? Erika, sure Johnny. And the answer is B, beside. Can you stay here beside me? Dapatkah kamu berada di sini atau tetap di sini di sampingku? Dan Erika menjawab sure Johnny atau baiklah Johnny. Kenapa beside? Jawabannya karena dia menunjukkan keberadaan orang, benda dan sebagainya. Jadi Johnny mengharapkan Erika selalu berada di sampingnya. Jadi kita memakai beside. Number 18. I worked my whole life just to get high, just to realize everything I needed, blah 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 blah, round. And the answer is C, on. Jadi itu menunjukkan letak. Nah, ini kan merupakan satu potongan lirik lagu. Jadi on ini menjelaskan bahwa dia berada di atas lantai, on the ground, di atas lantai. Next, number 19.
I'm way up, blah 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 the clock, and they say I've made it now. And the answer is D, because menunjukkan letaknya di dalam awan. Nah, di dalam awan ini merupakan suatu kata kiasan yang artinya sudah berada di atas atau berada di tempat yang tinggi. Next, number 20, I have spent 3 years, blah 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 blah, that company. And the answer is C, F. Jadi dia menunjukkan bahwa dia berada di suatu perusahaan, that company. Next, raga. You blah 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 have someone to stay beside you, Clara. Yeah, and I feel it juga. So, the answer is B, Mas. Jadi raga ini seperti memberi saran, tapi itu sebuah keharusan. Jadi kita memakai mas. Number 20, Elsa. Let's go to shopping, Anna. And sorry Elsa, I don't blah 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 money. And the answer is C, have. Jadi si Anna menggunakan have ini karena dia menjadikan kata sambung dari I don't have money atau kepemilikan dari uang tersebut. Next, number 23, I blah 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 wake up or my mom will get angry. And the answer is A atau have to. Karena have to digunakan pada suatu kewajiban yang kuat karena adanya pengaruh atau campur tangan dari orang lain. Jadi kayak karena I have to wake up or my mom will get angry. Dia harus bangun atau kalau enggak mamanya bisa marah gitu. Jadi itu suatu keharusan ya, kewajiban. Next, she blah 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 do exercise every day to lose weight. And the answer is B, have to again. Jadi satu keharusan juga ya, karena itu tadi we have to do exercise every day to lose weight. Next, Milea blah 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 be sleeping right now. It's 23 p.m. Dan jawabannya adalah mas atau A, karena mas itu digunakan untuk harus gitu. Nilainya harus tidur sekarang juga karena sekarang itu udah jam 23.00 gitu. Next, Arya bla 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 bla, you like to taste some? Sage, no, I'm not. Jadi the answer is C. Kita memakai will karena will digunakan untuk menunjukkan pertanyaan. Jadi would you like to taste some? Dia bertanya gitu. Next, number 27, Sarah blah 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 blah, you give me teddy bear? Leon, yes you can. And the answer is A, can. Karena menunjukkan satu kesediaan dari orang. Kan dia, can you give me teddy bear? Can. Sebenarnya mudah ya, karena si Leon udah bilang yes you can. Jadi kita atasnya tinggal komen can aja. Next, blah 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 blah, an album on the table. And the answer is B. There is an album on the table, karena itu menunjukkan keberadaan atau ada di tempat tersebut gitu. Jadi album itu ada di atas meja. Next, number 29, Kaidi say that you be blah 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 be working hard in the next week. Jawabannya adalah C atau will, karena merupakan past future tense dengan ditandai adanya verb in. I did say that you will be working part-time in the next week. Next, number 30, Baekhyun blah 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 have been taking charge of the team for the next hour. And the answer is C atau will not.
Baekhyun will not have been taking charge of the team for the next hour. Karena kalimat tersebut merupakan future perfect continuous tense yang ditandai dengan adanya have dan verb be. Next, blah 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 blah, Chanyeol have finished the task by next Monday. So the answer is A, will. Jadi ini kan suatu kalimat interrogatif. Jadi will-nya itu ada di depan gitu. Will akankah Chanyeol menyelesaikan kerjaannya by next Monday? So jawabannya adalah A atau will. Next, fly blah 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 gone to the beach. And the answer is D, have gone. Fly have gone to the beach because kalimat tersebut merupakan past perfect tense yang ditandai dengan adanya verb 3. Next, Suyeon blah 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 sweep the floor last day. And the answer is A, didn't atau did not. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa jawabannya A? Karena kalimat ini merupakan simple past tense. Jadi simple past tense itu menggunakan verb kedua, yaitu sweep ya, sweep. Jadi kita menggunakan verb kedua, jadi kita pakai did atau did not. Di sini karena kalimatnya negatif, jadi memakai did not. Oke, next number 34. Who blah 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 bought a flower bouquet, and the answer is have. Karena kalimat tersebut merupakan present perfect tense yang ditandai dengan adanya have yang diikuti verb 3. And the last question, we blah 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 promised that he will buy you a new computer. So the answer is A atau did. Karena kalimat tersebut merupakan simple past future tense yang ditandai dengan adanya will dan diikuti oleh verb 1. Jadi kita menggunakan did. Okay, thank you for your attention for my video. And the end, I want to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.